Γεια σας, ονομάζομαι Αλέξανδρος Ρόλινγκς και είμαι 21 ετών και είμαι φοιτητής των Γερμανικών και των Ρωσικών εδώ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Πέρυσι κέρδισα ένα διαγωνισμό ο οποίος έψαξε το πιο πολύγλωσσο φοιτητή όλης της Μεγάλης Βρετανίας. Μετά δήλωσα ότι μπορούσα να μιλήσω άπτεστα σε 11 γλώσσες. Σήμερα θα μιλήσω λίγο για τις δικές μου μεθόδους και θα απαντήσω μερικές από τις δικές σας ερωτήσεις σε όλες αυτές τις 11 γλώσσες. Ho iniziato ad imparare le lingue quando avevo 14 anni e la prima lingua era l'olandese. Avevo già studiato il francese nella scuola e potevo parlare già un poco del greco, però fu allora che io ho capito che l'apprendimento è una cosa interessante e divertimento e che si può imparare le lingue fuori dall'aula. Quando impari le lingue da solo è molto difficile imparare diverse lingue allo stesso tempo, perché ci sono lingue che sono più facili e ci sono lingue che sono più difficili e sei tentato a dedicare più tempo alle lingue più facili che alle lingue più difficili. Per esempio, un'estate io ho provato a imparare l'ebraico e l'arabo, però stavo facendo molto più progressi con l'ebraico e così ho dimenticato l'arabo e da ancora non posso parlarlo. אף פעם אני לא עושה יותר מדי ביום אחד. אני עושה לדוגמה 15 דקות בבוקר, חצי שעה צהריים ועוד 15 דקות הערב לפני שאני הולך לישון. אני חושב שזה ממש חשוב שאתה נהנה את השפות ושהן כיף בשבילך ולא עבודה. אני תמיד לומד רק אל אנשים שמעניינים אותי, ואני מנסה כל הזמן לחזור את הסיבות למה אני החלטתי ללמוד את שפה, אז גם המוטיבציה ממש חשובה. Ja, also Flashcards finde ich auch nicht immer so nützlich, weil ich glaube, dass die nicht reichen, um Vokabel zu lernen. Vokabel lernen ist sehr schwierig, wie jeder weiß. Man verbindet ein Wort mit seiner Bedeutung. Und das ist nicht immer so eindeutig, wenn man eine neue Sprache lernt. Für mich am wichtigsten ist der Zusammenhang, in dem ich ein neues Wort zum ersten Mal sehe oder höre. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Wort in einem Satz lese, dann finde ich es leichter, den ganzen Satz zu lernen, statt nur das neue Wort. Oder wenn ich das Wort in einer Vokabelliste sehe, dann versuche ich immer, es mit einem Bild zusammenzumachen. Also zum Beispiel, ich drücke ein Bild vom Internet aus und schreibe das Wort unter ihm. Und das kann funktionieren ein bisschen wie ein Flashcard, aber ich bin ein ganz visueller Sprachlerner und für mich ist es immer einfacher, mich ein Bild zu erinnern als ein fremdes Wort. Ich versuche auch ein englisches Wort zu finden, das ähnlich ist und dann, wenn ich an dem englischen Wort denke, werde ich mich auch zum Beispiel das deutsche Wort erinnern und das wird auch ganz leichter gehen für mich. Und man kann auch ganz leichte neue Wörter lernen durch Songs, durch Lieder, weil wenn man auch Musik hört und Rhythmus und alles reimt, ist es ganz, ganz einfacher, sich die zu erinnern, als die man zum Beispiel das erste Mal gar nicht gehört hat und gar nicht weiß, wie man sie ausspricht. Ja, dus ik zou zeggen dat de moeilijkste taal om te leren was Russisch, want de grammatiek is heel gecompliceerd en er zijn zoveel uitzonderingen en afwijkingen. Dus als student heb je heel veel werk om te doen. Maar ik zou ook zeggen dat elke taal zijn eigen moeilijkheden heeft.
Het is niet genoeg om alleen de grammatieken en alleen woorden te leren, want je moet ook leren hoe je kunt spreken zoals een moedertaalspreker. En om natuurlijk te klinken en om zoals een moedertaalspreker te kunnen spreken, duurt dat misschien jaren nog. Duurt dat misschien je hele leven, dat weet ik nog niet. Je ne dirais pas que je pense en juste une langue. Chaque langue a un rôle différent, chaque langue est une autre personnalité pour moi et pour ça je les utilise à des fins différentes. Ça dépend aussi de d'où je suis, avec qui je parle. Par exemple, si je suis en Grèce, bien sûr, je pense en grec. Si je parle avec quelqu'un d'Allemagne, je parle en allemand. Aussi, je crois que chaque langue affecte mon comportement différemment. Par exemple, quand je conduis et je pense en grec, je remarque que ma conduite s'aggrave beaucoup. Donc, pour les raisons de sécurité, j'essaie de ne pas penser en grec quand je conduis. I don't get bored with language learning because I don't think you can ever come to a point where you can say you're finished. It's not like reading a book where you can just flick through the pages and get to the end and then, maybe you can reread it, but it's done. What is really amazing about languages is that there's always more to learn and you can always really amaze yourself with how much further you can take your hobby. Ну, конечно, да. Я надеюсь, что у вас нет впечатления, что я только сижу дома целый день и читаю языковые книги. Изучать языки — это не только теория, это тоже практика. И поэтому надо все время путешествовать, надо знакомиться с людьми, с которыми можно общаться на языках. Больше всего я таким образом изучаю языки. Для меня языки не являются одержимостью, они просто хобби. Это просто часть того, что я делаю. И поэтому я бы сказал, что у меня есть достаточно обычная жизнь, как у всякого студента моего возраста. Sí, tengo un consejo para vosotros. Cuando estáis durmiendo, escuchad los CDs. Yo sé que puede parecer un poco tonto, pero de hecho os va a ayudar muchísimo. Personalmente yo cuando estoy aprendiendo un idioma nuevo, lo hago porque me ayuda mucho a acostumbrarse al sonido de la lengua y a la pronunciación. Al principio no notarás la diferencia, pero después de algunos días o algunas semanas notarás que es muchísimo más fácil acordarse vocabulario y usar el idioma espontáneamente. Pruébalo. Zo ja, dat was alles. Dat was al die vragen dat ik heb gekregen. Als jullie nog vragen heeft, kan jullie mij vinden op mijn blog. Die adres is www.rolangs.com en daar zal het skakel wees in die videobeschrijving. Zo ja, ik hoop dat jullie die video heeft geniet en dat het jullie heeft geholpen. En ja, succes met jullie talen. Tot ziens.